Gab! Gab! Oh! Dito, dito! Oh, dito! Oh! Happy birthday to you! Ha? Saan ka pupunta? Ha? Happy birthday! Happy birthday to you! Hi guys. Tara na, hi guys! Hi guys. Hi! Happy birthday to me! Happy birthday to you! Ha? Mamaya pa yata yun sila. Oh, buksan mo na. Magkanta ba yun? Sinabi mo ba? Yung training yung mag-ano eh. Tanongin niyo doon. Happy birthday to you. Ang ano, kain doon. Bakit pink binigay? Ha? Bakit pink ang binigay? Pink? Saan pink? Kandila? Wala naman tatas hindi. Ilagay Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gabin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, blow na, blow. Blow na, blow. Blow. Blow na, blow na. Naya pa siya. Oh. Blue. Oh. Oh, galing eh. picture mo kasi ulit. Naiyak pa. Saan kayo pupunta? Ha? Saan tayo pupunta? Sa department store? Ay, ang ganda dyan, oh. Papasok na siya Oh, kanina. picture tayo dyan, oh. Naisip na kasi yung laruan doon. Ha? Laruan sa department store. Papasok sana siya. Nandun pa sa party oh. Alam niyo ako. Picture ka dito, oh. Ay mo? Oh, picture ka dyan. Gabin? Hmm? Bakit sumunod? Nag-ano pa, pag-text mo, di ba alas 11 na pala yun? Oh, kumakain kami. Tapos, nagugas ng plato. Sinutuan ko si Nicole. Kung kahapon ka nag-message, ba? Maganda sana doon sa loob. Oo, lapad-lapad. Ang lapad-lapad na, nakita ko sa video mo. Ha? Lapad-lapad. Pwede pa magbali-balintong doon. Dapat nagbibideo ka habang nag-slide. Yan guys, thank you for watching. Bye-bye.